अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज आपसे चंद बातें शेयर करेंगे जिससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका नमाज में दिल लगेगा और इंशाअल्लाह आप नमाज जब अदा कर रहे होंगे तो भूलेंगे भी नहीं। ये बात स्टेप नंबर 1 अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें कि जब हमने कहीं जाना होता है, हमने किसी शादी पे जाना होता है, किसी इंटरव्यू पे जाना होता है, किसी भी जगह पे हमने जाना होता है या कोई भी हमारा प्लान हो, तो हम उसके मुताबिक उसकी तैयारी करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, वक़्त की पाबंदी करते हैं और अपनी मुकम्मल तैयारी करते हैं। इसी तरह नमाज एक बहुत अहम फ़र्ज़ है जो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में लेकर जाएगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनेगा। ये एक बहुत अहम फ़र्ज़ है। तो जिसकी नमाज ठीक हो गई इंशाअल्लाह उसके दूसरे अमाल भी ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए भी हमने प्लानिंग करनी होगी। मिसाल के तौर पर हम अदा कर रहे हैं फ़जर की नमाज, तो हमें ये प्लान करना होगा कि मैं अब फ़जर की नमाज अदा करने लगा हूँ। तो इसके लिए हमने अपने ज़हन को तैयार करना है। सबसे पहले हमने अपनी सफाई अच्छे तरीके से वज़ू करना, पाकीज़ा पाक साफ़ कपड़े पहन के और खुशबू लगा के कंघी करके तमाम मुकम्मल तैयारी करनी है कि आप अपने रब की बारगाह अक़दस में पेश होने जा रहे हैं। तो जो बंदा अपने रब की बारगाह अक़दस में पेश होने जा रहा हो और उसके ज़हन में ये हो कि हो सकता है कि मेरी ये आखिरी नमाज हो, आगे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिले या ना मिले, तो ये कैसे हो सकता है कि वो उस नमाज में भूल जाए, वो उस नमाज में गलती करे। तो ये पहला स्टेप तो आपका ये है कि आपने नमाज की तैयारी करनी है। स्टेप नंबर 2 है कि आपके ज़हन में होना चाहिए कि मैंने अब फ़जर पढ़नी है, तो इसकी मैंने 2 सुन्नतें पढ़नी हैं और 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं। तो मैंने 2 सुन्नतें जब पढ़नी हैं, तो उनमें मैंने कौन-कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, आप पहले ही सिलेक्ट कर लें कि मिसाल के तौर पर मैंने फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, तो उसमें मैं पढ़ूँगा सूरत कुल या अय्युहल काफ़िरून और सूरतुल इख़लास। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी थी। तो ये आपके ज़हन में पहले ही सेट होगा। तो जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे, तो आप पहली रकत पढ़ेंगे तो उसमें आप कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ेंगे, तो दूसरी में जब कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने पहले ही प्लान किया हुआ है कि पहली रकत में तो कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी थी और दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ी, तो इसलिए आप ये नहीं भूल सकेंगे। इसी तरह उसके बाद आपने अदा करने हैं 2 फ़र्ज़। 2 फ़र्ज़ में भी आपने ये प्लान कर लेना है कि मैंने कौन-सी सूरतें पढ़नी हैं। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकत में आपने कहा कि आप पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु और दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो ये आपके ज़हन में पहले प्लान बन चुका होगा। जब आपके ज़हन में प्लान बन चुका होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपको बहुत अहम किरदार अदा करेगा और ये आप इससे रकतों में भूल नहीं पाएँगे, आपको याद रहेगा। इसी तरह अगर आप 4 रकत नमाज सुन्नत अदा करते हैं, तो उसमें क्योंकि आपने 4 सूरतें पढ़नी होती हैं, तो आप पहले ही प्लान बना लें कि मैंने कौन-कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। पहले मैंने कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़नी है, फिर इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़नी है, फिर तब्बत यदा पढ़नी है, फिर सूरतुल इख़लास पढ़नी है। तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा आपके नमाज में। पूरे होशो-हवास के साथ जब आप अदा करेंगे, तो आपका जो नमाज में है, वो दिल भी लगा रहेगा। इससे अगला स्टेप होगा कि आप अगर कोशिश करें तो सूरतुल फ़ातिहा का तर्जुमा अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बैठा लें और फिर जो सूरतें आप पढ़ेंगे उनके तर्जुमे के ऊपर अगर आप गौर व फ़िक्र रखेंगे, तो ये भी आपके लिए एक अहम किरदार अदा होगा कि आप नमाज में मौजूद रहेंगे, आप इधर-उधर भटकेंगे नहीं। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब आप जाएँगे तो आप एक तरतीब बना लें कि मैंने पहले रुकू जब मैंने करना है पहली रकत का, तो उसमें मैंने 3 दफ़ा तस्बीहात पढ़नी है। दूसरी रकत का रुकू करना है तो 5 दफ़ा पढ़नी है। तीसरी रकत का करना है तो 7 दफ़ा पढ़नी है। चौथी रकत का करना है तो 9 दफ़ा करनी है। तो ये आपके ज़हन में एक बैठ जाएगी एक तादाद। आपका ज़हन इन तस्बीहात के इर्द-गिर्द ही घूमेगा। आपका ज़हन दुनियादारी या इधर-उधर नहीं जाएगा और ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इससे। ये आप एक दफ़ा तजर्बा करके देखें, एक दफ़ा आप इस तरह नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप महसूस करेंगे कि वाक़ई आप नमाज में हैं, आप भटक नहीं रहे। इसके अलावा मकामाते जहाँ भी आप नमाज जब अदा कर रहे हैं, तो आपकी निगाहें जो हैं वो कहाँ हैं, उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ख़ास मकामात पर रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो आप इससे भी नमाज में भटकेंगे नहीं। आप सजदे के ऊपर वाली जगह पे अपनी निगाह की नज़र रखेंगे और जब सजदा करेंगे तो नाक के ऊपर अपनी नज़र रखेंगे। तो निगाहों का जो है वो सेटअप करना नमाज में ये भी बहुत बड़े मायने रखता है। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं,
تو اس سے بھی آپ نماز میں بھولیں گے نہیں، آپ کو نماز کی رکعتیں بھی یاد رہیں گی اور نماز کی صورتیں آپ نے پہلے ہی سلیکٹ کر لی ہوئی ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کا دماغ جو ہے وہ نماز میں حاضر رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں مل رہی، جن کو سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، تو اللہ عز و جل نے آپ کو سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر آپ کہیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور آپ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے عزیز و قارب، کتنے عزیز ساتھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور وہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ آپ نے بھی چلے جانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو سکتا ہے اگلی نماز آپ کو ادا کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو اس لیے پورے خلوص کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے نماز جب ادا کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ آرمی کی ٹریننگ کرتے ہیں، آپ اسکول کی ٹریننگ کرتے ہیں، آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو جس جگہ پہ بھی آپ موجود ہیں، آپ جیل میں بھی ہوں تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جیلر دیکھ رہا ہے، فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ انسان تو اتنا ڈرپوک ہے کہ جب وہ دیکھے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو وہ اپنی ریئیکشنز جو ہوتے ہیں اس کے وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات چیت، اپنی ہر چیز کو کنٹرول میں کرتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میری نماز اس پڑھنے کو میرا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو یقیناً آپ غلطی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی، آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی کام ہے، جو بھی چیزیں ہیں زندگی کی، ان کو مینج کریں، ان کے اوپر ٹائم فٹ کریں کہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ نے مینج کیا ہوگا تو آپ کا ذہن ہلکا پھلکا ہوگا، آپ کو زیادہ مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالا ہوگا، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اثر نظر آئے گا۔ اور کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک ایک آیت کو روزانہ کی ایک آیت پڑھ لیں۔ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، جتنی ہو سکیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ جب آپ کو ترجمے کی غور و فکر کا پتہ چل جائے گا نا، جب آپ ایک لفظ ادا کر رہے ہوں گے کہ اب مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ناس کا کیا مطلب ہے، کل کا کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ کو ان چیزوں کے ترجمے کے اوپر پتہ ہوگا تو پھر بھی آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا۔ باقی نماز تو ہر حال میں فرض ہے۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ یار تم نماز کو تو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تمہارا تو یہاں ذہن ہی نہیں ہوتا، تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، ہمارا کام ہے سجدے دینا، حاضری لگوانا، قبولیت کا مقام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی نماز ادا کریں پوری تیاری کے ساتھ، پورے جذبے اور جوش کے ساتھ نماز ادا کیا کریں اور ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گی اور یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے بھی روکے گی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔